नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानकु पूर्व पक्ष को मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु ओडिशा राजनीतिर पाणीपाग एबे द्रुत गति रे बदलिबारे लागिछि। जेउ सुजाता राउत कार्तिकेयन को नहीं बीजेडी भितरे विद्रोहर निया जलिबो बोली विरोधी बीजेपी आशा रखिथिला। सेही सुजाता एबे शंख शिविरर सबुठारु बड़ आकर्षण पालटिछंती। मात्र 13 दिन भितरे सबु असंतोष गायब। वरिष्ठ नेतांक ठारु आरंभ करी कनिष्ठ नेतांक पर्यंत समस्ते एबे सुजातांक दरबार रे हाजिरा पकाइबाकू निज निज भितरे प्रतिद्वंदिता करुछंती। शंख भवन रे एबे एमिति एक परिवेश सृष्टि होईची जहा बीजेपी रो शीर्ष नेतृत्व को चिंतारे पकई देछि। अपर पक्षरे शासक दल बीजेपी रो महिला चेहरा तथा उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कोन दलर कर्मी को मनोबल बढ़ाइबारे संपूर्ण विफल होइछंती कि पखाल पई 2.5 कोटी रो सरकारी खर्च ठारू आरंभ करी महापुरुष बलराम दासंक पवित्र लक्ष्मी पुराणर संशोधन विवाद पर्यंत याकू नहीं कहीं हठात बैकफुट को चली जाइछि बीजेपी। आज आम पॉलिटिकल भागवत रे ए संपर्क रे आलोचना करिबा। आपण माने देखुतांतु पूर्व पक्ष वीडियोटी की शेष पर्यंत देखंतु, कारण ओडिशा राजनीतिर भविष्यतर चित्र एई विश्लेषण भितरे ही लुचि रहिछि। मोर आपण मानको अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु, आउ आम चैनल पूर्व पक्ष को सब्सक्राइब करिया पई भूलंतु नहीं। दर्शक बंधु गत 25 तारिखर घटना ओडिशा राजनीति पाई एक बड़ दिन थिला। एपरिकी बिजु जनता दल पाई पुनर्जीवनर दिन थिला कहिले भूल हेबने। तमिलनाडु निवासी तथा बीजेडी तथा कथित सन्यासी नेता भैरव कार्तिकेयन पांड्यान को धर्मपत्नी सुजाता राउत कार्तिकेयन आनुष्ठानिक भावे बीजेडी रे जोग देले। जने पूर्वतन आईएएस ऑफिसर जी दीर्घ वर्ष धरी मिशन शक्ति जरिया रे ओडिशार कोण अनुकोण रे प्रतिटी गाँर महिला मानक भितरे निजर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि पारिछंती। तांकर राजनीति रे प्रवेश करिबा साधारण कथा नथिला। जेतेबेले सुजाता बीजेडी को आसिले सेतेबेले राजनैतिक समीक्षक माने एवं बीजेपी रो आईटी सेल एक बड़ प्रोपोगंडा चलाई थिला। से माने कहउथिले जे बीजेडी भितरे बड़ विद्रोह हेबो। पांड्यान को विरोध रे दलर नेता मानक भितरे जो असंतोष थिला ताहा एबे सुजातांक ऊपर को आसीबो। वस्तुत बीजेडी दुई भाग होई भांगी जीवो। अनेक वरिष्ठ नेता दल छाड़िबे बोली मध्य प्रचार करा जाइथिला, किंतु राजनीतिर अंक एबे संपूर्ण ओलटि जाइछि। मात्र 13 दिन एई 13 दिनर समय भितरे सेई सबु भावना विरोधी सेई सबु आशा एबे धूलिसात हेबारे लागिछि। बीजेडी समस्त असंतुष्ट एवं संतुष्ट नेता माने एबे सुजाता राउत कार्तिकेयन को दर्शन करिबाकू तांको सह फोटो उठाइबाकू शंख भवन रे लाइन लगाइछन्ति। एथिरे सबुठारु आश्चर्यजनक कथा हेउछि जो नेता माने दिने भिके पांड्यान को कार्यशैली को नहीं कोठरी भितरे गुमुरी गुमुरी कांदुथिले, गणमाध्यम आगरे परोक्षरे असंतोष झाड़ुथिले, सेमाने मध्य आज सुजातांक सामना को आसी तांको नेतृत्व को मुंडपाती ग्रहण करुछन। छात्र एवं युवा नेतांक ठारू आरंभ करी दलर टाणुआ वरिष्ठ नेता पूर्वतन मंत्री और विधायक मान भी
ଏବେ ସୁଜାତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସୁଜାତାଙ୍କର ଏହି ଗ୍ରହଣୀୟତା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ବିଜେଡି ସୁଜାତାଙ୍କୁ ନିଜର ଆଗାମୀ ମହିଳା ଚେହେରା ତଥା ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବା ସହିତ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ବୋଲି ବିଜେଡି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଅଭିମାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ ହେବ। କଥା ଏତିକିରେ ସରିନାହିଁ। ସୁଜାତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରେ ଦଳର ସଂଗଠନରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ତାଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ଦଳର ଆଇଟି ସେଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନେତୃତ୍ୱହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଜେପିର ଆକ୍ରମଣ ଓ ଟ୍ରୋଲିଂ ଆଗରେ ବିଜେଡିର ଡିଜିଟାଲ ସେନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲା। ବିଜେଡିର କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୁଜାତାଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଚିତ୍ର ବି ରାତାରାତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ସୁଜାତା ନିଜେ ଜଣେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି କେଉଁଠି ଓ କେମିତି ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ବିଜେଡି ଆଇଟି ସେଲ୍ ହଠାତ୍ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ବିଜେପି ସରକାରର ପ୍ରତିଟି କାମ, ପ୍ରତିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ନିଯୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଥାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉନାହିଁ, ବରଂ ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା ବିଜେପି ସରକାରକୁ ତଥ୍ୟ ସହିତ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି ପ୍ରତି ଜବାବ ଦିଆଯାଉଛି। ବିଜେଡିର ଏହି ସଂଗଠିତ ଡିଜିଟାଲ ଆଟାକ୍ ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଏବେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ବିଜେପି ଦିନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକଚାଟିଆ ରାଜ କରୁଥିଲା ସେ ଏବେ ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ ମୁଦ୍ରା ବା ଡିଫେନ୍ସିଭ ମୋଡକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୁଜାତାଙ୍କ ଗ୍ରାଫ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ସରକାରର ମହିଳା ଫେସ୍ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏବେ କ'ଣ? ସେ କିପରି ନିଜ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିଜ୍ଞ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦଳ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅନେକ ଆଶା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଓ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ସେ ନିଜ ଦଳର ମହିଳା କର୍ମୀ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ବା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦଳ ପାଇଁ ଲାଭ ଆଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରେ ରାଜ୍ୟ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିରେ କର୍ମୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ କ'ଣ? ନିଜେ ଲୁଚିବାରେ ଲାଗିଲେଣି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଏବେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବିବାଦ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରଗରମ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ବିବାଦ ହେଲା ପଖାଳ ବିବାଦ। ପଖାଳ ଖାଇବା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ପ୍ରାୟ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିପୁଳ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକଟିଏ 2 ଓଳି ଖାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ସେଠାରେ କେବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଟିକସର ଖୋଲା ଅପଚୟ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିବାଦ ହେଲା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ମହାପୁରୁଷ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆବେଗଭରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର ମୂଳ ରଚନାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଛାପିବା ଏବଂ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାର ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଓଡ଼ିଆ अस्मिता, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ବୋଲି ସନାତନୀ ଲୋକମାନେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଗବେଷକ ଓ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେଣି ଯେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଶତାବ୍ଦୀର ପୁରୁଣା କାଳଜୟୀ ଲେଖନୀକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏକ ଗର୍ହିତ ଅପରାଧ।
यह ओडिया साहित्य और सनातन परंपरा प्रति चरम अपमान। केवल सेतिक नुहे यही योजना पाई उपमुख्यमंत्री जो कंठशिल्पी मान को चयन करिसेंती ताहा केउ मापदंड रे करा जायछि ताकु नै ओडिशार स्थानीय कलाकार महल रे तीव्र असंतोष प्रकाश पाइलानी। राजनैतिक महल रे चर्चा हेउछि जे एही समग्र सरकारी मामला एबे कोर्ट कचेरी पर्यंत मध्य जाई पारे, जहा बीजेपी को आहुरी अड़ुआ रे पकेइबो। दर्शक बंधु, बीजेपी रणनीतिकार माने भाबुथिले जे सेमाने राज्य सारा सरकारी स्तर रे लक्ष्मी पुराण बांटिबे, निजर पारंपरिक हिंदुत्व राजनीति करिवे। एही भाव प्रवणता आधार रे बीजेडी रो सुजाता राउत कार्तिकेयन को सहजरे काउंटर करिदेबे। किंतु बीजेपी रो एही योजना एबे एक दुस्वप्न रे परिणत हेबाकू जाउछि, कारण सुजाता को काउंटर करिबा एते सहज नुहे। भुवनेश्वर राजनैतिक कॉरिडोर रे एबे गोटे बड़ आलोचना हेउछि सुजाता राउत कार्तिकेयनकर दीर्घ वर्षर प्रशासनिक दक्षता, मिशन शक्तिर 70 लाख रु अधिक महिला मानक सह तांकर व्यक्तिगत सीधा सड़क संपर्क एवं सांगठनिक क्षमता को ग्राउंड स्तर रे मुकाबिला करिबा पाई एबे बीजेपी पाखरे कोनोसी शक्तिशाली महिला नेत्री नाहंती। प्रभाती परिडा विवाद घेर रे थिबा बेले अन्य महिला नेत्रींकर सेभली जनप्रियता नाही। नेत्रींक कथा छाड़ंतु, बीजेपी रे एमिति कोनोसी बड़ नेता नाहंती जे ग्राउंड स्तर रे महिला भोट बैंक उपरे थिबा सुजातांक प्रभाव को सहजरे रोकी पारिबो। फलरे सुजाता फैक्टर एबे शासक दल पई सबुठारु बड़ मुंड बिंधार कारण साजिछि। तेबे ई समग्र परिस्थिति को देखिला परे आज किछि बड़ प्रश्न उठुछि, जहार जवाब आगामी समय देव। प्रश्न 1, कौन सुजाता राउत कार्तिकेयनकर एही सांगठनिक नेतृत्व रे बीजेडी पुणी थरे निजर पुराणा हजि जाइथिबा दुर्ग को फेरी पाइबार सफल हेबो? द्वितीय प्रश्न, उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडांकर एही पखाल खिया बदखर्च एवं लक्ष्मी पुराण भली विवादीय निष्पत्ति गुड़िक कौन आगामी दिन में बीजेपी सरकार रो ओडिया अस्मिता भावमूर्ति को बड़ क्षति पहुंचाइब कि? एवं सबुठारु बड़ प्रश्न, आगामी दिन में ओडिशा राजनीति रे सुजाता फैक्टर बीजेपी पाई सतरे कौन काल साजिब? दर्शक बंधु, या उपरे आपणकर मतामत कौन? आपण कौन भाबुछंती सुजातांक आगमन बीजेडी को केते मजबूत करिवो? आमको तले कमेंट करी निश्चय जणांतु। जदि वीडियोटी भल लागिछि तेबे याकू लाइक करंतु, बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु, आउ आम चैनल पूर्व पक्ष को सब्सक्राइब करिवा पई भूलंतु नाही। एइट शेष करूछि आजिर पॉलिटिकल भागवत। रहउछि, नमस्कार। अल्प परिश्रम रे अधिक आय देउछि सौमेन अग्रवती। सुलभ मूल्य रे मेसिन नियंतु आउ घरे बसी निजे स्वावलंबी हेबा सहित अन्य को रोजगार दियंतु। सौमेन अग्रवती, फ्लैट नंबर A88, शहीद नगर, भुवनेश्वर।